समस्त पिलाने नहीं आसी पुणी थे गोटे नुआ भिडियो देखा जे सप्तम श्रेणी पिलाने संपूर्ण रूपे इतिहासर प्रश्न सहित उत्तर गुड़िक आशा कर पूर्व दि जाता समस्त भिडियो गुड़िक समस्ते देखी नहीं पिलाने जो मैंने जाना सांग मान सहित कि निजर भाई भौणी मान सहित सेयार करनब से पिलाने समस्ते जाणीजे अति सहजरे पिलाने 50 रु 50 मार्क कौन करेंगे आनीपारे परीक्षा बर्तमान आसीजा पिलाने जोड़ा कि इतिहास पेपर जोड़ा कि रही जाता 21 नंबर पिलाने संपूर्ण रूपे जितने क्वेश्चन आसो गोटे गोटे उत्तर सहित देखने क्वेश्चन आसी पिलाने भक्ति आउ सुफी धर्म आंदोलन फलाफल गुड़िक वर्णना कर 22 नंबर को आस हरी आकबरंकर पिलाने हिंदू मान प्रति मनोभाव किपरि थिला। 23 नंबर आसला हारी तुम भली शिशु मानंकु केउ परिस्थिति रे देखिले तुमे जानिबो सेमाने मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षार मौलिक अधिकार रु वंचित होइछंती। तापर आसला हारी पिलाने 24 नंबर को पळे आसीबा अनमनीय संविधान क्या कह जाए पिलाने 24 नंबर क्वेश्चन थिला अनमनीय संविधान प्रचलित थिबा गोटे राष्ट्रर उदाहरण आमे देबा पई से कहिछि। तो उडा थिला पिलाने 2 मार्किया क्वेश्चन तार उत्तर मध्य आसी जिबा समस्ते भल भाबरे देखि नबो। 25 नंबर आसला हरी केउ सब कारण पई पिलाने नारीर सशक्तिकरण होइछि बोली कुहा जाइछि बा बुझा पडुछि। सही परि पिलाने एतियो सब 2 मार्किया क्वेश्चन आसी जिबा उत्तर को देखिबा गोटे गोटे कोन अछि। 21 नंबर तो बीटी 1 एही आंदोलन समाजर पिलाने धार्मिक सचेतना सृष्टि कला लोक माने निजर धर्मर नीति नियम को अधिक दृढ़ भाव में पालन करने को चेष्टार लगिले यह धार्मिक विश्वास को अधिक सुदृढ़ करिवारे साहाय्य कला। 22 नंबर बीटी 1 लिखिबा से धर्म निर्विशेष रे समस्त को समान दृष्टि रे देखुथिले से हिंदू मानक उपरु जिजिया कर उठाई देइथिले से हिंदू पुत्री मानकर विवाह करी धार्मिक संपर्क स्थापन करिथिले से हिंदू मानकु सरकारी चाकरी रे उच्च पदवी रे नियुक्ति करिथिले। तो एडा पिला माने 2 मार्किया क्वेश्चन समस्ते भलरे नोट करनबो जोड़ा कि पूर्ण 2 रु 2 समस्ते आनी परिबो पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन पळे आसीबा 23 नंबर थिला जोड़ा कि उत्तर समस्ते देखिना कोन शेयर पिला माने जदि शिशु माने विद्यालय को न जाई रास्ता कड़े भिक मागु थांती जदि से माने कोनोसी होटल रे कलकारखाना रे घरोई काम रे श्रमिक भाव में नियोजित थांती जदि से माने परिवार रो आर्थिक अनटन जोगु पाठ पढ़ारू वंचित करा जाऊ थाए। तो एडा हला तुमरो उत्तर जोड़ा कि मौलिक अधिकार रु वंचित होउची शिशु मानकु पिला माने लेखि नबो समस्ते। तापर आसी जिबा उत्तर को कोन आसी हेरी देखि पाउछ ना एही संविधान को सहजरे परिवर्तन करा जाई न थाए अनमनीय संविधान प्रचलित थिबा गोटे राष्ट्रर उदाहरण पिला माने युक्तराष्ट्र अमेरिका समस्त लेखि नबो से परी। 25 नंबर थिला तुमरो उत्तर वर्तमान आसी जिवो नारी सशक्तिकरण कहिले बहुमुखी प्रक्रिया जहाँ मुख्यतः निम्न कारण को बुझौची। वर्तमान गोटे कारण तार आसीगला जोड़ा कि पिला माने आमे देखिबा शिक्षा एवं सचेतनता भितर गोटे अछि एवं पिला माने आईनगत संस्कार अन्यटी होची अर्थनैतिक स्वावलंबन तापर होची राजनैतिक अंशग्रहण तापर होची सामाजिक आंदोलन। तो एटा थिला तुमरो निश्चित रूप एटा होची 2 मार्किया क्वेश्चन जागो क्लियर होछ समस्ते। नेक्स्ट पळे आसिया पिला माने 26 नंबर क्वेश्चन कोन अछि वर्तमान समस्ते गोटे गोटे देखि नेबा। प्रश्न नंबर 26 पिला माने देइछि चित्रकलार विकास मध्य जुगरे किपरि होइतिला आलोचना करिबा। 27 नंबर आसला हरी मोहम्मद घोरी काहेकि भारत आक्रमण करिथिले ओ ताहार पिला माने फलाफल कोन होइतिला देखि पाउछ पिला माने गोटे गोटे क्वेश्चन पिला माने तुमरा आसी हरी 5 मार्क लाखे। 28 नंबर प्रश्न पळे आसीबा कोन आसी इंग्रेज ओ फरासी मानकर वाणिज्यर प्रतिद्वंदिता थिले तुमे क्यों क्यों सूत्ररू जानिबा को पाउछ लिखि देबा। एठी वर्तमान आउ कोन क्वेश्चन अछि पिला माने 29 आसला हरी पिला माने राष्ट्रर निर्देश मूलक नीति केते भाग रे विभक्त करा जायछि उदाहरण दे वर्णना करिबा। 30 रे पळे आसी
ଶିଶୁର ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆସିଯିବା ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ରାଜବାଟୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହାର କାନ୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରମାନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ବହିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିତ୍ରମାନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକବର କଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସତବୀର ଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଭାରତୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଚିତ୍ର କଳାର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ରକଳାର ଶୈଳୀର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି 26 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି? 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? 27 ନମ୍ବରକୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ହାରି। 27 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଭାରତକୁ ଜୟ କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ବିଟି ହେଇଗଲା ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଦେଶକୁ ସେ ନିଜର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା 4ଟି ବିଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ମାର୍କ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ? ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆସିବା ହାରି। 1 ନମ୍ବର, ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଉଭୟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବିଟି 2, ସେମାନେ ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହେଲା କି ମଛଲିପଟମ, ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ସୁଢାନଟି, ବମ୍ବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥିଲା। ଯେପରିକି ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ସୁରତ ଠାରେ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ। ସେହିପରି 29ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ କଣ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1 ନମ୍ବର ବିଟି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂଳକ ନୀତି 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି କ ହଉଛି ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ, ଅକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ଥାପନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାପରେ ଗୋ କଣ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ଉଦାର ନୀତି କଣ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଉଦାର ନୀତିରେ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦାର ନୀତିରେ ଥିଲା ତୁମର। ସେହିପରି ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 29ର। 30ର କଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ହେଇଯିବ, ଖାଦ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ, ଶିକ୍ଷା ଆହରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ଯୋଉଟାରେ 30 ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଉତ୍ତର ଯାକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି। ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣେଇଦବ। ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଦେଖିନବ।